পয়লা যত্ন লামজাগো বরকনাও জরানি ককমালামাগো তিনি চিনি জরানি ককমালামাগো ফাই सकपाइजाक अबहाय कायसा खरकसा नगराय बकायसा सैक्रों कायसा दफाना हामजाकनाय दफा बाय क्रोङै तंनाय दफानि बागै सामुं तांनाय चिनि हाखोतैसा मयलनि पुमां बरमगानां मासां बुर्बु मोहन त्रिपुरा सार ननो लामजागो चिनि बरकनाव चैनल दायो आंबो खाबाय हामजागै लामसगो जरंनो बरक नाव नि चैनल नि बिसिं तोय जारा नाय तंनाय बा सिनि त्रिपुरा हानि बरनो जरंनो आं आनि खाबाय खुबाय हामजागो दिनै अंखा एमन दिन बक फायका दिन गामनो संक्रांति खानाबखाय तो पुष संक्रांति नि से दिन दिनै पुष मासनि शेष दिन अब देखे फाय माले फायका खूब गामखा बरक नाव चैनल हामबाय आफालो बिनि लगे लगे सिनि त्रिपुरा राज्यनि सिनि अकरा साकरा बा बरम गानां रक हानि बरक नसरन आनि खाबाय खुबाय हामजागो खुलुमबाय आफालो हामबाय सार आखाय जों चिनि पाना न चेंनानि साकां निनि जों जत साय मानो नों कायसा सैक्रों निनि सैजाक कग्लब ब्रक जों जनम न परे फायो तो हंनिनि खुबाय निनि कायसा हामजाक मानि कग्लब बायनो जों चिनि तिनिनि अपाना न चेंनाय हिने खाखायो कै निनि हामजाक मानि निनि सैमानि बिसिंगो निनि कायसा हामजाक मानि कग्लब बको अबनि बुमुं बायफुगो बदे पाब्लिश जखा अबसागै निनि कग्लब कायसा खानारदि आनि कग्लब खाय जों आंयो आं क्लास 5 6 तंफु कग्लब कायसा कक्तां सैमानि अबनो पयला आनि कक्तां सैमानि नि आनि लाइबु मादैयो अबनो परे खानाबो कक्तां न हिनो बनो कक्तां चेर अंगो तक्सा नायथक्सा अब आं क्लास 5 तंफुगो सैमानि तक्सा नायथक्सा तक्सा नायथक्सा बर थान्तिनाय आनि र फायतिखाय कक्थक चारनाय निनि बेकारां आनरदि आं बिरनानि निनि याथुय आनरदि एरय चानानि आनुपुंगय खानारदि राग खानाथक जागो आनि मामालाय ताकफायानाय हाबा हक्तांनि थांगो आनि मामा हाबानि फायखाय कक्थक चातिनाय थाइसु मुकुमुन चातिबय वाइं होसैनाय चिनि नगो तंफायदि बथब लाफायदि सालपतिनो कक सालायनो ता पालकदि आनि पयला कक्तां सैमानि पयला कक्तां सैमानि नायथक्सा क्लास 5 तंबगो आबोफले ओमफ्राय आरो तंगो दरना मारे मामसा सारे फांसिनि साल बाक्सा गुमा अंगयबो याक थानसा मारे मामसा गाति अंगयबो लामथाइनसा हाबा थांगयबो सुं बाक्सा मारे मामसा नखा सालुलुक अंखालाय गोदुरि बुदुल सुं थुंगो नखा पिलाला अंखालाय दिंगि माय आन्थु सुं सुगो मारे मामसा हाथी बेरमाला सुं पाइयो खुंजुर बाजाना बाजोगो रिने नागिरि सुं तागो रिसा सलबांगी सुं सलो मारे मामसा खाताल खारांगो आकोरो फेरो थापा खारांगो खुम खोलो भमेयो कक गाथा सालायो मारे मामसा यंसाराइमा बेकारां याथुय माला सुबो रगय ताम्पुय बुसुलुय मारे मामसा गिरि नुखुंनि तकचरय कामी कागलायवै थालांफुं तैसा तै कथे नुंलांफुं मुइतो लादि नक थाकाराय खाय मारे मामसानि
Garo tongo bobo kok tangno kalayo mokai sarai kaisa sarai ni kok tang sika jirok jaksa mai narago masa hujakha masa basajak tili budugo masa musugo kakha sarai kaisa boituyoi boroi chagoi tongo thaisa batui thaisa kumun kholoi jefung dago toi chiriri asorai masa saka toksago boka masa somjak bono here here nayo batul tuyoi sarai kaisa koknani se chomu tayon manoi o boka jakbai biroi thangkha phala biroi thangmani asoraibo yokha man phala biroi tongmani asoraibo yokha balchom lama batok sarai skulo thangkha baltul tuijak o saraibo bolong batok lekha bai sarai ni koktang gai obono asukno koktang arobo nangkai hingkai aro sanayang hingkai sar nini nukhungo nini basa butui rok takhok bukhok rok basuk tong obterok bukchang no kya saikhan roge ani angkha tongo hokotoisa salgra hokotoisa hakotoisa hati koreo thana ulata ani bungtu Purba Mohon Tripura Pumang hakotoisa moyalni sini Tripura dofadeo berem remtham tongo sini dofani Naran Pumang Ruwaja engkai angkai dofani kasar beremni hina ano songjakha thanai 2020 16 tarik February mase gonda sora gonda toisadayo sini Tripura dofani ongkoi engkai ani nok nukhung ongkha to ani basa to kai buri tongo sala mangni buri mangnoi engkai buri masa nukhung semanno hamancha nukhung yaphale rokha bono nukhung te rokha engkai aro maktham tongo makthamni bisio masa to jorokni okara boyar Tripura bokhai ne BA pai aino tak bekat tongkha bini paikhai Naithar Tripura bo khai Delhi no bo Delhi University no bo poryo takalai LLB paikha engkai LLM khainani othoba aro kaisa coaching khainani magistrate ni coaching khainani na bahai chaitu tongo phainai maserogo bahai samung batang lajaknai engke chorongni tola hingkai chorongni koko gina hingkai Tina Tripura bo nursing bini bo tabo tak second year ongkha tak third year ni bo lamroi tongo obo haino ani nukhung jang ekhane tonglaio hingkai nini asai songrok kai busuk ani asai actually khe chung Jamir toisa ba Jamir sora orono chini asai yo chung wabam harung hinoi mobai pray 10-12 kilometer chalo orono chung poila tongmani maphakai hukhai tai jamu engka hukhai tai chateise chungno school ro borti khai rokha sini asai phangchini ongkha chung takhuk dok engkai boi kaisa buri kaisa engkai takhuk dokni bisingo tabok takhuk noi matai chalangkha ba ojang naro thangkha chung aro takhuk burui tongo takhuk buruini bisio angkhai to hakotoi no tongkha engkai aro ansai kotoi torun Tripura bo khai mabai tongo ma khai o pa ni amolo bo pa jokhon Ruwaja chaphugo angkhai 1967 asayo ang asai phugo bo pa Ruwaja chakha
siri sudam অনুসারে khumtang lagoi logo khokti logoi roja jakha roja chapugo aipugo sung bari no matai roi family bari no lagoi family kai ani kotoi tak ma khai matai puji tongo ani kotoi bai bo Kartik para tak dokhin dumasara doksaha para oro biringphang tolago gar salong ni khai Agartala go o haste hapangni o samung tai tongo kaisa ka kusum ranjan tripura biniki vehicle transport department of samung kai tongo a kaisa kai Dilip Tripura bokai animal resource deo bobo samung kai tongo asam cinta ko bokoro Hingkai जों आरो कायसा सोंमुं आनि बाहागो फायो जे ताबक चिनि तिप्रासा दफारंनि बिसिङाव जे कास्टमारि ल हिनै जे जों नुखा हिंखाय चिनि ताबकनि जेनेरेसन दायो ताकनि जुग दायो अब ते कास्टमारि ल आनि बागै अब ताबो इम्पोर्टेन्ट अब नों ता बाखाका customary law chini bagai খুব important বা sorok dofani baino important customary law মানে dofani raida chini oro sara tripura raijo tongo agesta 19ta jonojati tabo dalong kaisa borok mangkha 20ta jonojati o 20ta jonojati ni je dofani raida ba customary law sorok nango customary law bolte chini jaboini je siri sudam जों आसायमानि जरा थैमानि पर्यन्त जों बर'नि लाइबोमाखौ तामा तामा खायफाय अब कास्टमारि लग तंगो जों अबहायखायनो जाबो दफा आइखायनो जों खायफायो बाहिन बासिनो बाखाय सुइजा करै के भारतनि संविधान बो एमन साजागो जे भारतनि जत धरনের ধারা सुइजाक तंमानि बिसिङो नि बादेबो বিভিন্ন দফানি বিভিন্ন সমাজनि যে রায়দা রীতিনীতি তংমানি অলিখিতভাবে অবব भारतनि संविधान बिसिङनो अंनाय अबन बागै कोनो ककरै अवहायनो बक अबदेखै सुइजाक दङ भारतनि संविधानाव अलिखितभाবে যারা জনজাতি রংনি বা বিভিন্ন জাতি রংনি যে সামাজিক প্রথাগত যে নীতি রীতিনীতি তংমানি অবব বরক সংবিধান সিপুগো অব বরক একসেপ্ট খাইজাক অব আইকি দङ गाइसिनि एडिसि नि दायो अटोनमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल नि जे सिडुल दायो अरबो चिनि कास्टमारि ल आइन पास खायनानि बा ल तुयो सिनि सामाजिक रीतिनीति तुयो आइन तुयो सिनानि अबहाय रीतिनीति दङ गाय जोंनि कास्टमारि तुयो अनेक किसु जों दफानि अंग अन्नान्य दफाराव तो खायखानो सिनि कास्टमारि तुयो जों अनेक किसु आसक लायखा सिलायखा खायलायखा त्रिपुरा सुबालाय बुथुक 1989 आसायमानि परे अनेक बार अब जों खाय सिलायै सिलायमानि परे जों एडिसि नि रखा एडिसि रमन परे एडिसि पहिला दिगे कास्टमारि लन पास खायखा पास खायै राज्य सरकार हरका ओंखाय राज्य सरकारनि हरमान परे ब ट्राइबल वेलफेयर दप्तर बिनि एकटा ल डिपार्टमेन्ट दङ अदे ब नायै आबार मिलियै बकनो सिनाय बकनो तन्नाय कतगला किसु बेपार दङ अ बेपार ओंखाय नायलै मानि परे बक आरो एडिसि देओ बक बेखाय रखा अबन जाते संशोधन खायनानि बगय ओंखाय जों थानाय 16 तारिखआव एडिसि हापां रावबो जों रिंजाखा आइफो सीएम दङ डेपुटी सीएम दङ हे आरो दङ ओंखाय चरक दफानि 20टा दफानि बरक 14 15टा दफानि बरक आरो सयखा आरो कास्टमार लैतो बक साका जे कास्टमार लैतो जे जों सामानि सिमानि सिका नर इनक्लुसन खायनाय बा अ खायनानि एक्सक्लुसन खायनानि दं ओंखाय सिनि तो समस्त किसु जों सुइ रय पाइजा कयेकटा पॉइंट दायो धारा दायो जों अबनबो जों पाल्टय बारजाक ओंखाय बक थानाय जे कतकला समाज दंहाय खाय वालाय दङ बुलाय दङ तलाय दङ जागा जबिन तुयो सिनि अने समय आरि तुयबो वालाय सुलाय दङ अबनिबो धारा दङ सिनि कास्टमारि ल आगियो रुवाजारक अबनो बिचार खायो दरबार आरो आसगो अबाहायके जों थाना मसिब नांगिया कोर्ट कासारि नांगिया सिनि बिसिनो जोंहाय समाधान खाय पेरगय इ जे राजनैतिक हामानि पलिटिकल हामानि परेसे अबके एलुमेलो थांगो पलिटिकल हामान परे ओ प्रधान चेयरमैन मेम्बार अबतरक सिमि बंग सिमिसे अंगसियो रुवाजारनो दाम
माया बा चौधुरीनि दामाया बा रायरंनि दामाया बा हास्ते हाफांरंनि बा आमचाइनि अबद्रं बरंनि बर' दामाया के ताबक जों अबनो फिरगै तना बा गभर्नमेंट बा ट्राइबल डिपार्टमेंट स्टेट गभर्नमेंटनि एबं एडिसि एरियन बो चाइतगैनो दङ जों दफारथ चाइतगैनो दङ कास्टमार लक मानमाने खूब हामका एडिसिनि हाबारावनो जों हामबाय माजानांगौ ओंखाय ताबक अब राज्य सरकारनो अब हरनानै गभर्नमेंटनि जुदि सहायंखा ओंखाय अब जों कास्टमारनि जों बिल पाजंखाय जों खूब जोंनि सामुं थांनानै जों दंथंनाय लिखित तो जुग जुग धरे दाङै मा पृथ्वी रासाय फाइमाने जरा नोनो सिन्धु सभ्यता मोहनजोदारो माने আপনি আপনি হয়তো না সিনে অনেক কিছু অসময়ের সিনি অমি ফাইজাক রীতিনীতি অমি ফাইজাক আবাহের অপলে কাস্টমারে ল তাবং সেরং নাই বাই হামো ই যে নেক্সট জেনারেশন আপনি সিয়া আপনি সিনে নাংনাই তিনি রুয়াজা পুমাং নারান তামা বগপনো সিনে নাংনাই শুধু লেখা পড়া মাংখাঙ্কাই ডিগ্রি লেখায় অঙ্কে দফানো নাইনা নাংনাই দফানি বড় উকুলো কালাইনাय বংनो ससाना नांनाय आबाहेर अपले सार आरो सोंनानै मुसुंनाय जे जिनि त्रिपुरा दफादेयाव नारान पुमां रुवाजा बंनि काम खायमानि रायदारक बकतय आरो त्रिपुरागो पुमां कायबो सुक्तं आरो रुवाजारक कायबो सुक्तं सिनि त्रिपुरा रायजोगो त्रिपुरा दफा बा त्रिपुरा ससाइटियाव नारान कायसानो दङ नारान नंखा जाबै बुवाग्रानि मल बा राज आमल राजानि यागार याक्तक बा सेनापति हिनजावखौ बिसार आसार खायखाय हिंखाय राजदरबा खायखाय नारान तंनानै नांगौ अबाखै जाबै राज आमलावबो नारान दङसिनि जेमन जों साइम दुर्लभेन्द्र नारायणनि कक जों खाना जाक आबहाय दङ कायताक सारा त्रिपुरा रायजोखौ त्रिपुरा हाखौ नारान कायसानो दङ जोंनि दफागोखाय बनो बुबाग्राबो हिनै जों मनमाखाय वीरेन्द्र त्रिपुरा नारान त्रिपुरा रायजोनि एरबाखाय बिनि तलागो जे पुमां हिनाय बा कासार बेरेम हिन्दी कासारनि आसांपं हिन्दी बा दफा नायखलनानै जे कासारनि बेरेम हिन्दी पुमां दङ बखाय मयाल दरा आनि मयाल हाकुतैसा मयालो 44 जन रुवाजा दङ 11टा गाँव सभा आबाहाय বিভিন্ন জায়গা কোনো তাকায় 10টা গাঁও सभा बा 26 जन रुवाजा आबादेखाय दङ ओमफ्राय बेवहाय जोंहाय आनिहाय मयाल फां बा मयाल नायखननाय पुमां सारा त्रिपुरा रायजोआव 33 जन दङ बिलुनिया साब्रम हयते आरम्भ गन्डसरा काঞ্চনপুর हयते आरम्भ खायसिनि जे त्रिपुरा दफारक 6टा एमएलएनि जागायाव जों दङ सारा त्रिपुरा रायजोआव त्रिपुरा दफारक जिनि जे ससियेल जे जिनि थिखि माने दायो 3,25,000 ततै सारा त्रिपुरा रायजोआव त्रिपुरा सुइनाय रक दङ आबनि जिनि पुमां अंखा 33 जन ओमफ्राय रुवाजा अंखा 694 जन रुवाजा दङ सारा त्रिपुरा रायजोआव बा नायखले दङ रुवाजारावखाय बखाय कामि फां कामियाव बं नाय दंनाय बंनि मेया दंखा बिसिबा मयाल पुमांनि मया बिनि मेयादबो बिसिबा नाराननि मेयादबो बिसिबा नं जों आइखाय कास्टमार लग जों आइखाय सालामदा ओंखाय कामि फां अंखा रुवाजा बक रुवाजा हिंखाय रुवाजारक बक नायखलनाय दंनाय बिलो दंनाय दाबिं मुरुसुय सियाबुरा कारबारि अबाहायखै एरपरेबो बनो सुबानाय एग्जिक्यूटिव बडी दङ आरो एडभाइजारि बुथ दङ बक प्राय टोटेले बक 25 जन बरक रुवाजानि आन्दार दङ बंनो बर कामिनो बक नायखले दंनाय बक 3 मासे वैसा बा तालथामा वैसा बक मीटिंग आसगो ओंखाय गामसे बिसार आसार बक खायलायो बिसार आसार खायका हिंखाय तिनि गामसाया सालायो बिसार बक रायरगो विभिन्न दरब दाय दरबानो बक अबदे खायमान लगे लगे कामिनि जे गामसाया सरकारनि सामुंदे गामदे अंगिया लामा कमा अब नायसबनानि बंनि यागो
नायसहै मानो abotorok ruajarok bo hingkai tini bisar khaikha hingkai sujangnai abotorok bo tongo bosukai bosuk sujangnai tamakhai sujangnai ruaja abo haikhe naikolwi tongo hingkai abo tongo ruajani kisu samung batang jemon samung batang ruajanaro bisar kalaikha hingkai dorgasto rogoi 200 টাকা fee marogo obo hairok tongo dorbar chokhai dorbar achok mani borom temo dorbar chokhai kaitini o age khe mandondo sobadondo obo hairok tongo obo haioi abo 500 টাকা tongo ba bisingyo hoito 1000 টাকা obo hairok tongo mandondo sobadondo gaitini pumang daiokhai dorbar khaikhai hingkai 1000 থেকে 1500 টাকা দরবার সমানি হিনাই আবো মারগো जों হingkai abo hai pele hingkai जों abono tamakhai tini je fan o fan no जों tini account no जों tono account no tonkhai hingkai baksa ke naranero 30% bo thanai hingkai ruajani 100 টাকা tabok jonar collection ka sara bochoro ba 10000 টাকা sara bochoro collection hingkai go narani oro 30% thanai hingkai ruaja expand khaima bo bini andar bo 20% bo khorcho torcho maikhanai ar samosto kichu bengo matonai hingkai abo boro boro thanai tini kaisa dofani ekta samungo dofani ekta sonmelon khai nangnai oro khorcha hongnai borono boiromia boi paironani oro khorcha hongnai ki borok nok tangnani moto subida hoya dofani noktai rojone nobar phaioi ba horkhamoi nok paikha hingkai oro aikhe chubago hingkai jodi kono borok jodi kuthui maikhali romia bini keu koroi oro aikhe bibinno dofani samungo rangno chubago hingkai dofani je nini bisar achar khainani hingkai court pumang court ruaja court abo hai tapai khoreikho hingkai जों abo tabo abai khai tongo जों pumang rok abo जों saitogoi tongo naran bo जोंno sakalaio abo teke dofani noyung dorbar noyung tangnani bagoi hingkai abotorok bo aikhe o collection je bisar achar khaimani rang rokno fund rotone abo hai khaijaknai ere porbo bochor waisa जों collection বা মাসে যদি খাইকে হিংকে মাসে 20 টাকা আর বছরে যদি খাইকে বছর 200 টাকা abo hai fanni raidarok tongo abo ruajani daya bok no bok khainai bok khaiban pore जों fan no naran no boronai ka naran ni sambo abo hai no ke जों samung raidago customer logo sijak tongpone sir tabukni jorago nungjago je sikla aro chakli rok je drugs addict mani কাম হামিয়া তাংমানি জব যেটি অনেকটা নুগ্গো বাসকাঙ্গো গে খবর রগবো जों অনেক সময় প্রায় নুগো যে চাই রক মরক অবতই লামগো হেমানি ওকে অবনতিयै গভর্নমেন্ট ফুং এবাখাই যে সোসাইটিনি কাম খাই তংনাই রক ফুং বকতেখে অবন मा থাকমান এবা অবনতি নং তা সানাই মুসুক drugs actually abo hai no sini Tripura jo age to जों khanako Manipur rogo ba Mizoram rogo bahai drugs ok ongoi pheioi serok nostongo hini जों khanamne jakhai जों Tripura raijo se abo hai tongkha drugs pe kobol jai tongkha sara 12 bochor se Tripura ni drugs bai kobol jamni abo kasai tongkha ओंखाय actually khai abo somajni bo kisu dai tongo এবং চেরনি তো দায়ী tongo tongo সমাজনি bo kisu dai tongo bare himba drug je chanai no simise bok romo drugs phalnai no khai romia abo hai ekta जों nungjai phaio tabokse aste aste police proshashan hoite abo hai kengo kintu जों abono ma thaknai hai poila drugs phalnai no drugs bokoti ke phai যেমন দাম সরতে ফাইও বা নিনি চোরাই বাড়িতে ফাইও যারা ড্রাগস ব্যবসা খাইনাই কোটি কোটি টাকানি ড্রাগস তাকবো রমজাই দङ বংনো সচেত বংনো বন্ধ খাই নাंनाय সরকার চাইতগো সরকার চাইতো সরকার বো চাইতো কিন্তু পাবলিক বো চাইতো না নাंगौ ओंखाय चिनि बिशेष खाय चिनि बरक खाय जे ड्राग्स जे नस्तं मानि चिनि बरक ओंखाय किसा
খোলামেলা जार ओंखाय माफा कस्त खायै मुया फालय मुतुलति फालय लेखा पढ़ा फोरोंगो बखाय बनो बाखासे सिलिया आरो अबनो ब बाखासे सिलालिया सुरो तंथक जाथक खायै माने आयक सेरमनानि खाय जोंथ' ड्राग्स आखाय 30-35 बছर खाय थुइ थाङो गे ड्राग्स खायथ' बायसा रखाय के बन आरो कमु गया बर जन्म रजाय मा थानाय आइनो ड्राग्स रमै फुजि रक पंक्ति लांखाय के बंनो बुया बंनि बेकरेंसे सेरेमि मा थाङो के नुंगुइसेओ ड्राग्स आखाय का एंगो ड्राग्स आखाय नष्ट अंगो बा थुयो किन्तु चिनि बरखाय अबाद बाबे जों जाते फ्रि बरक माफाबो बिसास खायो बासारावनो लेखा परेखाना स्कुलाव थांखाना कलेजाव थांखाना किन्तु बलाय लामा कासर माने नबार हाया बैसेबो कबल जाय तांखो अब बिसास खायो सेराव नां साना मोसुको अब एकता खूब हामिया सामुं माफा कष्ट खायो नि लेखा परा फोरोंखा चिनि बरक तो एमने से जनजाति बा जे तिप्रा सार एमने से लेखा परा करिने बगाय जों कलक जाक ओंखाय चाकरि नकरिबो जों ता कम एमने शिक्षा दीक्षा बोसोरनो कम ओंखाय जों शिक्षा दीक्षानो से अग्रसर खाय नांनाय चिनि ता रत खाय आईएएस अफिसार सर करे बर अफिसार से करे ता हेंखे जों बायरेनि से तय फैमोन ता तो इलेक्शन कमिशनार फुं हो तो सेक्रेटारिएट फुं तो चीफ कमिशनार फुं तो बायरेनि मांगसे जों तय मा फैयो और कोन आईएएस अफिसार चिनर कम ओंखाय ग्राम गंजननि तो आरो खबर तो साइलाब करेखा अब खाय ओइ ओंखाय जेराव न जेनारेशन टू जेनारेशन बनो साखासे कासा दे होननो जों बुसुक साइतो तो जानजानि बम फाराव बब देखे काजै जों जे क्लाब तंनाय रक बब साजोंना नांनाय ओंखाय जोंनि विभिन्न दफानि जेने 19टा दफानि दफा बा समाज बा सोसाइटि रक बब अवहायनो मा साइतंनाय जों माइखै जोंनि हाखतैसा मयाल जों आइखै साइतो गय दङ जों मिटिं 2-3 पाला क्लाब बायबो खाजाक कमिटिबो खाजाक मेबो ड्राग्स जे जानाय रंनो जों रमैबो जों बगनो थाना रजाक ओंखाय अबनो एवारनेस केम्पबो जों एसडीपी हयते 3 मासनि साकां स्कुल हाखतैसा स्कुल थोंखलागो जों एवारनेस केम्प बगनि एसडीपी मार्फत बा दुमसरानि थानानि मार्फत एवारनेस केम्प आरोबो जों मानजाखा ओंखाय सिनि आगिने साइले ताकिसा कले कमिखा आबाद থেকে বিভিন্ন দফা রক বিভিন্ন ক্লাব রক বা সরকারি উদ্যোগ লামান কিছু কলে কমেখা আগেন চালে কাজে চরক যদি দফানি বড় রক ক্লাব রক সোসাইটি রক বা যিনি পুলিশ প্রশাসন যদি লাখা যে চাইতো খাंखाय जों मा थाग्र माने होननानै खासंगो आइनो ओंखाय निनि कक खाना गय आं आरो कासा सोंमुं फायाव जे बाखागो जे अमानै हामिया हिनसि सियो ओंखाय सारे रक अदिके तामाने बागै थांना जे माने फेमिलि बनो केयार खायनि बागै जे ब लामाखौ थांना ना अब माने बिनि बाखाखौ बगते ओंय थांना नों अबदरं खाय ताम बाखाका जे फेमिलि नि मेम्बार्स रक माने फेमिलि नि अकारा रक कि बंनि सारे रंनो गाम खे नाय जायगानि बागै दे थांना ना कोनो दिके माने अब नों ता मानसु एक्चुअली से सकाय जे पारा रग जों तंनाय रकबा जोंनि एक अर्थनैतिक कारणे जों एक दुर्बलता दङ ओंखाय बिनि बासातै जों जेरावनो नायकलैमैया बिनि बासातैथ' ओंखायथ' निनि फरायखाय स्कुटि बाय बमाफुं बफाफुं बा टमटम बा अट' बाय बफाफुं नार्सारि बा स्कुल लको जों आगय तिलाय रयो एरेफाय स्कुल छुटियाव मान परे ओंखाय थाङै लायो ओंखाय चिनि बरकबा नगदुआर खापारायसे मैखुम रुतुगो हिंखाय मुखुम सौ रुतुगो हिंखाय अबनो तैसे जों फाल पायो हिंखाय अबनो फालायसे नुखुं चालगो हिंखाय जों बासारावनो जों गाम खायो चिनि बरक नायकलैमैया ओंखाय बासानो उपरेसे अंसनाय ओंखाय बासानो मेन खाय बको चिन्ता दारा खायनाय मेन खाय जों सेराव दङ जों नायकल जागिया आनि चारिता स्कुलाव थांखाय हिंखाय बरे बुसुदै कागै दं बरे आफादै कागै दं बजलदै थां बा अर्केस्ट्रा दे थां बा सुपारस्टार दे थां अवहाय इत्यादि एकटा दारातै जों नायकलैमैनि कारनेबो सेनि मेन एकटा दुर्बलता अरनो सेनि फायो जों जेराव खनानो गामखाय नायकलमाया आइ चिनि चारिराव हिंखाय अबाद बाबे जों फ्रि अंथानि जों देराय थाङो तां नायगदिबा अर्केस्ट्रा अंखाय सुपारस्टार अंखाय बर अंनाय चिन सेराव मा 14 বছর 15 বছরनि सेराव थाङै मासा जाराय अंतो गाजै आं अबनो खामासंग इनते सुपारस्टार रक हिमानि रक अर्केस्ट्रा अजथा जारा माने प्रोग्राम सारा बसरनो चिन्ह रखायंको किने टाउन बंद रखाय तामा
নিনি 10টা 12টা খাই পাইখা 2 ঘন্টা বা 3 ঘন্টা চিনিকাই খাইখাই হরলাং খাই সেরাও যে অর্কেস্ট্রা বা সুপারস্টার দसे तंगिया बक गाना गिने थांगय बिभिन्न किसुन नोङो फेजों नोंनानै जानानै आबाजन उस्रिंखल हे अबहाय मांसे जों नुंजागौ काजै जेरावनो चिन्ता खायनांनाय आबोदैति ओंखाय जोंथ' नायखले मैया गाजेराव नायखलनायथ' नायखल नो दङ नायखल जायानि बायनो जों अब बेहाय थाङो होननाय खामा दङ अबहाय सार तिनिसिम जो संक्रांति आखाय चिनि हाकुटा सेमुएलनि बिसंग जतिन रजापारा दैयाव जे दुम्बुर तेर संसा जागमानि अबरं न लागै क्या जेरै सायखान रखाय हामनाय खुब हामानि कगनो नों जे सोंमानि चिनि अर तीर्थ माने तो आजकल काय संस्कृति कगनो माने पवित्र भूमि जागदी बनो और ताखाय तो पुस ताल नि खाय तिनि शेष दिन खाना खाय मागंनाय संक्रांति माने काय न जे साल तिनि धन राशिनि मकर राशि दायो बालनायब तिनि धन राशिनि मकर राशि बालनाय माने दक्षिणायननि उत्तरायन ब थानाय समक्रांति माने गमन माने बालमानि बा थामानि काजै साल दक्षिणायननि उत्तरायन थानाय खानामनि जरा हेंखाय साल आस्ते आस्ते साल तरसिने अंखा बा लक्षिने अंखा हबानो संक्रांति हिनो एरपरेबो संक्रांति आरो अंग तंग तिनिखाय जे गंगापुत्र भीष्म ब कुरुक्षेत्र युद्ध ररे माने समय पाइथाक दयो अर्जुननि बानबाय ब कक जागय ब कालायखा बे कक जागय कालायखा हेंखाय बहाय बिनि इच्छा मतो ब मांग फिल्मानो बा थैमानो बा थैयाबुं तंमोना अबहाय पले हेंखाय कालायखा हेंखाय ब नायबा पुस मास हेंखाय तो आं पुस मास हेंखाय जे देवता माताय रग जे तंनाय बा स्वर्ग राज्य बा देवगन जे तंनाय अबखाय 6 मास खाय सालचा 6 मास खाय हरचा हेंखाय ताबखाय बंनि हर हैं तेमन फाल्गुन चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भाद्र आश्विन कार्तिक आघन पुष এই যে পুষ মাস এই 6 মাস বংনিखाय মাথায় দंखाय हर जोंखाय 6 मास 6 ताल दक्षिण बा 6 मासिनो बंले मात्र हरसासे इनके बक ताक थुगो इनकाय पुष मासे थुगो इनके ताक तो बंनि हर खानाबसे बंनि सालंनाय उत्तरायन इनकाय ब थुइकाय हिंकाय ब थांका इनकाय स्वर्ग रायजो थांका इनकाय सर थुकाय तो दुआर जानाल सर बन्द खायनाय इनकाय बर तोयनायबा नक दुआर से फिउक जागया हिंकाय अर थामनि सालाय आंनि न हराय तंसिनाय बा पुस्ताल पाय तंसिनाय भीष्म अरन तीर साका दायद ब आइखाय तंखा खानाबखाय ब थुइसेनाय अंखा प्ले हिंकाय थुइखाय हिंकाय अ से अबन बायगो सेरा रक नक्सारक सकमानि हिंकाय अ जे भीष्म जे थापला बन सकमानि अबके पुरायखाय तो पवित्र नाय पवित्र तय हरकुनाय काय जे तय हरकुमान काय आयुग लग्ग आय लग्थान फुराय दरब जम साल कामनि साकां 4टा 4:30 समयो आइखो जे तय माकुको माने साल कामनि साकां तय माकु फले अब हाय दान दखिया रमान ब रय मानो हैं समस्त के रि रगो सुम रगो सारो खान को बाहाय रखता हिंदू शास्त्र रगो ना बाहाय एकटा सुइजाक दङ ओमफ्राय खाना फेंखाय तो भीष्म थानसिन अंखा एरपर खाय चालाय नोंलाय अंखा सरबाय खा हामलायनाय अंखा
আমাkai Sri Krishna nobo boma jomana toyo toi kurogo khanapkai matai rong saite engkai ayuk bologo engkai saksumu mane nini papta muso nong hene ekta abakai সংক্রান্তি ni ekta kisa bini laibo mapele engkai nije pu সংক্রান্তি jini hokutoi sago Jatin Kumar Raja paradayabo bok সংক্রান্তি thanai 1989 thanai 19 ongodayo bok সংক্রান্তি khaimani abo Chakrodon Tripura bota krikha dophan ekta tangkarak bo sengoi kalangmani ongka hokutoi sani toi koryo age toimuk kasago berat khai toimuk kasago engka borok emangro abo nungphok matai oro asokmani engka oro manasi khaikebo ফল মানো সেরকম কুলুম কাসা অংখা খাই বিরক অংনাং খানাং যদি কোনো কিছু অংখা খাই অর মাতাই আসা খাই হামহিনয় 1990 সালনি জরা চেঙ্গুই ফাইও মাতাইনো তাবকবো অরনি যে মেলা তের কমিটিনি যে তাংকারক পলিমোহন ত্রিপুরা ব্রজ কিশোর ত্রিপুরা সুমঞ্জয় রাজা হ্যাঁ আবাহাই রক বড় বছর প্রতি বছর বুরুম বুরুমপতি খাইগো কিন্তু হামানি কক তীর্থবা जों नुई दङ तीर्थ खाय बरं तय करि अंगो हापं अंगो जेमन हापं राजा अंगो हे आबा केंकाय माताय ताय तंनाय अबरनो तीर्थ अंगो एंकाय अब खाय 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 माने खूब जागो कारण खाय जों अनेक जन ब्रह्मपुत्र थामिया गंगा थामाया गया थामाया धारिका थामाया हे प्रयाग थामाया बावो जे त्रिपुरा जने दुम्बुर मेला गो जों दुम्बुर दायो अमरपने जे दुम्बुर और जों थाइमाया engka oro jara kore rok engka oro bekering rok simano ba manasi surmano ekta gam gamni baino abo khub hamka bo kemetak 34 বছর ongka abo bo khub khaimani gam engkai mela to sanan thangkai hakutai sago aro amhai tongo inomo jojori tongo jong MLA ni ex MLA Gopinath Tripura noklai thanga kai monogang toy kore orobo khaileyo khaimane khub hamo जेनेन बरं बागै खूब गामसे एंकाय सारा जों दुमा सारागो जेमन साउनो जे दम्बुर अमरपनि दम्बुर अबाहायनो 1946 47 सन नंनाय अब ओमफ्राय मोन खाय रतनमणि ब एकटा साधक काली साधक के ब 1932 सन ब त्रिपुरा हागो ब बालफाय बिनि अनेक सेबक बनो सुबानाय बा बिनि सिचरक बर बानायखा बानायमान परेसे अ समय हंके ताखाय राजा बाय राजा तो प्रत्येक बছর रबो खासना दायखायो एंकाय खासना दायखाय माने जे चौधरी रंनो दायित्व र माने अ चौधरी खाय किसा प्रेसार रखा जे रियां दफानि जे चौधरी रंनो बक किसा प्रेसार रखा engkai bokasar manje oriang dewan ro ongo chaudhary rok rajar mo thainsaika ka ji mahema kai bok khasna ronan sele jalai tongo kintu o somoy kai hugo mai malliya on bagoi khasna ronan ekta ain tongkha pele roman liya oi tongka kai রতনমণি mo phaimon somoy engkai রতনমণি loge to burum bini oi je adhyatmik je bini gan rok rasamung musumung abotoi रासमु खानागो हिकाय अब देखे बिनि लगे लगे एमरसे राजा न थाइसे को न अब देहायते बरक अब देखे बक खाइ आइखे खाइयो हिने हिकाय अब समय आइखे राजा रतनमणि साधक ब थै थांगा पले ओ ब थैमानि परे ओसे जे खुशी कृष्ण बलं राय आरो नेनि आरो अनेक जन तंगो धीरेन्द्र त्रिपुरा बिभिन्न आरो अनेक तंगो बरक बक ता खायका ओ जे बिनि रतनमणि ने बनो मुइतो लागोय दम्बुर तय करेयो तिनतारा ना तामो निमो हाय संक्रांतियो हपो हराय जाले रासाब जाले ओय पुराय माताय ताताय अंग जाले बनो तय रकोय अब देखे ओय पुराय खाय तय रकोय बनो खुलुम जाले अब देखे रासाब मोसो खाय पाइलेयो अ समयनि जरा दम्बुर ताबो तीर्थ स्थान ताबो ओइ दङो ताबो बिराद बर ताबो ट्राइबल वेलफेयर हयते नगरक ताङै रगो सेम रक थाङो उद्बोधन खाय रगो अबहाय आइफोन जरा ए जे खुशी कृष्ण बलं राय इनके बिनि लगिन आरो बर रक दिनो हर दुम्बुर प्रथम ताके बिसि बছर दुम्बुर और तीर्थ मेला ओंखापले अबहाय पले गाय
ke dumasarani hakutoi sani kokto alino hakutoi sani aro tongo nini tinoro matai nok tongo jemon rod hapong রথযাত্রা প্রায় 150 বছর হয়ে থাকা রথযাত্রা 150 বছর হয়ে থাকা বব এর তাবো বগাবেল দङ আবো আগে 82 মাইল জিনা জিনি করে চিনি ত্রিপুরা সুইনাই রক দङ আগে তো হুকরক খাই যাই দङ ওমফাय এরপরে বক হাকতো চাকো সেই ফেকা সেই ফে মানে পরে ঘরর মাথায় খাইখা পলে তাবো রড হাপং প্রায় 150 বছর দङ ओमफ्राय आरो अनेक धरনের ইনো दङ तामा शिब मेला शिब हापं दङ आरो अबखाय ओ चुमुइनि रसिकुमार हेने दङ रसिकुमार त्रिपुरा ब चुमुइनि sei फैपो 1945 सनगो अ शिब न तय फै अरो पुजिमानि पुजी ताकसैते पुजी जायतंगो बिराट कासाम अबो बिनि ताबो अरो बसरपति जाबै शिब मेला गो बर कुथुमलायो आबहाय के ताबंगो एरपर आरो दङ सिनि दुम हाकतै हापं राजा अबखाय हापं साकागो पहिला अबनो अरखाय अब लंतराय जोंखाय मायुं अफले मना बायका बसरपति गुरि दङ अरो ओमफ्राय मायुं नखै जों लंतराय हिनो ओमफ्राय एकदिन तामा ओ जे रखा काली दङ काली सातक बनो एमांगो फुनुक लाहापं अ हापं साकागो बर काय निनिता हिन माताय कायथाम फाइजाक दङो हिने नि परबति केबो थाङै नायखा नाय एमने तो माताय बायबो बर मालायनानि या बाहाय रखले ओमफ्राय परखाय हलं थाइता मांखा हलं अबो लंतराय का ताता अब दङ गब आइफोन जरा और पुजे और अनेक आगे आजिर विद्या फैपुरो मन्दिरक ताइ कालांजाक हैं माने ओ जे बाबू कुमार त्रिपुरा रक बर पुजित दङ जाबिरगो एरपर खाय नेनो शान्तिकाली फै बर माताय पुजित थांजाताव बसरपति अब चैत्र मासे हंगो अब ता पुस मासे हंगो वो गाम खायनो मेला मेलेयो दे मेला मिलियो आइपुबो आं खाका मानो যদি সরকারক যদি চাইতো খাই আর একটা পর্যটন কেন্দ্র খাই মানো খুব নাইতো ইজাং খাইবো আর থাঙ্গাই চৈত্র মাসে পুং কাসাঙ্গো जेंबा আর जों रक थांजाक आं थाङो खेरेबाय रक तिमरक आनि जाबो तिमरक तेलाय मासायजाक अजां थांखायबो कुलाय नुखुनो इजां थांखायबो लंतरी बिलि नुखुनो अब एकटा जागा देबो एकटा हालाब देयो अ जागा दे ब ओइ दङ बिराट और शान्तिकाली रफाय ओ जाक पुजी थांबाय जाक ताबो बसरपति आइखै और मेला हुइ दङ आबाहाय रखले अब कायसा माने सरकार गाम खे नजर रखांखा अब कायसा टुरिस्ट स्पट ngoi manpile गाम न डेभलप ngoi manpile सरकार नजर रखायखाय अब नजर आबाहाय पर्यटन मन्दिरक न खायनानै निश्चय दरकार आं बाहाकाव ताकतो जेमन ताकनि सरकार ता अब धर्म कर्म न क्या नायकलै दङ बक যদি अब देखे अब न मन्दिर न गाम खाय तांगे रमा खाय ओ जे कासामानि बेरेम बा तयरब कार इलेक्ट्रिक कारेन्टनि व्यवस्था खाय रमा खाय खूब जानाय हिनै ताबक जे चिनि दुम्बुर हकतैसा साका जतिन कुमार रजापार दुम्बुर 34 বছর হই থাকা আর যারা তীর্थ थानाय बा बेकेरिं मोरोंनाय बक कासालनि फाइबियो जिनिथ 7-8टा गाव सभा उत्तर दुमसरा दक्षिण दुमसरा बत्तरा लंतराय करातीसरा देमसरा हयते आरम्भ खाय सिन्धु कुमारनिबो मयनामारावनिबो फाइबियो और इनका हपुं सयसुनि फुं माफानि फुं बेकेरिं तकय और मुरुग जालाय बक मुरुगै हराय फुराय आइजु गंखाय बेकेरिं अतयनो सियय तय हरकोगै नगो थाङै क्यों सालाबाना सारको क्यों पानारगो माफानि मुंतय क्यों फायखाय बुग्रग्रग इसमे अतिखाय हयखाय मेन खाय और नकथाय जे आसगय बेकेरिं मुरुग जानाय बा जिनि पुन्नाथिरक जे तंनाय अब नक करिजा मासिं कासां माबगाय मातंग लायफिले माइसिं कासां मा बर'आय सियारि लग मातंगो अबना आं हास्ते हापां बा एडिसि हापां न खूब कयनानि मुसुगो बा रिकय बा हायदो खायना मुसुगो
oro noktangi romang hangkai je rest house ba nokte community hall pung oro jodi tangi romang hangkai khub hamnai horobok oro horai tongoi ba oro maitung muitung telangoi maimi songoi chagai ne pung hopung horaioi bongni je samung katharno phai khaioi phai manai hino oro ontotobokhe lelak jangnai nok maimi songoi sajaknai nok electric current hingka toi ni jodi aike jodi ব্যবস্থা khai romang khai khub chanai hinoi ani edisi hapang haste hapang no ang ani pumang moyol ba pumang ne ang hi hakutoi sane ang haido makai abati khai romang khai khub chanai abo to ধর্ম কার্জন বে পবিত্র স্থান awahai shanti shringkhola aro koroi awahai boroni awahai no ang masaple Hingkai tini jorani kokmala mato painani ata thangoi tongo hingkai paronani sakang sarno koinai bini aro koklobrok tangsa tangnai jingno khanrona bagai do hamani koksing kai ar tang sajak sai kharono pole simani salbo ongkha जों समय लागाय abo asok jalaikha ani tabukni koklop ongkha adang maisia mane ijang boya ijang mane ekuluna mane samung chasok romia abahai kokole adang maisia ani tabukni koklopni bumung ongkha mesang pesang koreikha banok gairing kamakha huksorai toksorai hillia khusului pokini nuglia risa osai taglia jakhui bai khorok sulia gamsa marsa nanglia edenai risa sunglia maija mamai chalia subo waruk chilia yakhuloi padang nuglia chaicholori boglia baka janga tanglia jangjalo mui kailia khui duk nuglia dol mung walia du lusi jaglia baing aparang kalia nokhai seneng koreikha rasam musup kamakha berei kherei onglia halok bonoi tonglia sakni kokno saktharia suini sani runglia adang maisia ongbaikha tangoichani korokha tinini jorani kokmala mato asok jorano hingkai nokso gai naitongdi chini borok nau channel hingkai sarno aro paithago sana muchukrai chini je yurtdrokni bagai nung kaisa message roi kalangna bagai yodrok to bokta phan bongno phan dofani karon boyosko rokhai bokto tamakha otit oin thaka bokhai present বর্তমানে যে tongnai bongno hingkai bo kokbak sakai oi nini dofano naikolai tongna nangnai dofani sumsok ba dofani je ta bibinno kichu drug rok tuioi orok tuioi je obono naikol tongnai plus lekha pora chini chera rok lekha pora deo kamajak abo torok no bong naikolai awahai khaioi awareness rok bibinno kichu khaina nangnai cherok tabukni je cherok young group rok ekota ongna nangnai bokhai sal bokhai phan bokhai chini present বর্তমান bok jodi khai samung khai phunugia hangkai nogo ang to nang BA pass ba MA pass ba doctor engineer khai jodi nogo tong hangkai hamia ang doctor bai porikha ang porikha tamo ani kosto maka ang tamo khai success khai kan laibo abo bini next generation bo sai khan makai jago ang MA pass khai oi ang no kalai tongkha ari para প্রতিবেশিনী চেরা রক যারা সিয়া নুঙ্গিয়া রক বংনো সাই খারনি লেখা পড়নি কাহিনী ন আং আইखे কাই বরক পাজঙ্গো আইखे বরক লেখা মানো ইমতে खे পড়িও ইমতে खे নিনি सोलोंनायनि माहाय माखाय बक फोरोंखायसे जेराव रोंनानै आखाय नों MA पास BA पास डक्टर इन्जिनियार हिनो अफिसार हिनो konda oi tong हाके जों बाइखे जानायबा हंखाय ओ जे लेखा पढ़ा करै
বখাই লাসি জাগৈ বং সামকরে থামায়া কাজে সিনাই নংনাই bong na agong na nang bises kai engkai abono bises kai abon mai no sikala salai rok bok no দফানি নাই কোনা না না কই লেখাপড়া হইতে বিভিন্ন কিছু দফানি যে পরিবেশ পরিস্থিতি অবনব বক কন্ট্রোল বা নাই তংনান বাগৈ অবাহাই কেও তাবক ধরনা থংরং পলিটিক্যাল দङ সেরো পলিটিক্যাল মাং খাই অংয়া এক সাইড খাই মাংয়া পলিটিক্যাল খাই 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 একটা আসন বসে বসেন কাইসা এমএলএ বাসানো বলে 100 জন এমএলএ বাসা মায়া বলে কাইসং রাজনৈতিক 5 বছরनि ব্যাপার দফা তো আজীবন আং খাই থানা নানাই আজীবন আং খাই থানা নানাই অহন বাগৈ পলিটিক্যাল খাইদি ঠিক আছে পলিটিক্যাল খাইয়াকে তো जों অংয়া কালকাতা গণতন্ত্র পলিটিক্যাল খাইকাকো এমএলএ অংখাই দফানো নাইছো মানো এমডিসি অংখাই পারানো নাইছো মানো নিনি রাং তৈফै মানো রিতै ফানো দাবি দাবা লামা কলমা লেখা পড়া সমস্ত কিছু বক আदै খাই তৈফै মানো এমএলএ মন্ত্রী অংখাই যে আং ক্ষমতা বুখাই মানো বা বরনো আং হামকি দমকি রমনো বরনো সিকিরি মানো আমাহাই মানসিকতা যারা এমএলএ মন্ত্রী অংনাই রং বংনা আং খুলুमै অকংনো সাগো নিশ্চয় অক খাইয়া কিন্তু অনেক জনে जों नुंजागौ एमएलए मान परे पाराव फैया हैं दफानो नायकलिया ओंखाय सागबो थानानि बा पाराव थानानि सोंनानैबो একটা সার্টিফিকেট লানাनै एमएलए সার্টিফিকেट लाना ओंखाय अनेक हाकसामा ओंखाय अबहाय दफानो नायकलनानै ससाइटिनो नायकलनानै देशनो नायनानै रायजोनो नायनानै अबसे मेन दायित्व अबहाय पले सरनो आं अबनो रिक्वेस्ट खायनाय जे सिखला साले रक बक ककबाक्सा खाई तंना नांनाय दफानो सुमसागै तिसाना नांनाय फान बाक्सा खाय तो विभिन्न একটা সেমিনারে বিসিং এবং বক অবতাকে সুবাসো খাই তামা টিসিএস অফিসার টিসিএস পড়ানাই আইএস পড়ানাই কোচিং টোচিং খাই খাই তুমু তামা নাং ববুতে নাং হ্যাঁ দফা ধরনা ড্রাগস কালাই জাগা খাই ড্রাগস নি তিথং বাইखे जों सागा कासानाय अब जुबक जेरक सारा फारिया अकरा साकरा फटकाय थामिया फटकाय फैमिया चेरा रखते पद हाबा सौगिया पद यो रोंनोबो थानानै लायसनानैसो बिनि कामपाइले हेंखाय काजे सिखाला सारे रक बक बासाना नांनाय दफानो सुमजा नांनाय बक कुलुगै ता थं थं बक डिग्री तैयै बक चरंनो साइ बुजुक थं एमए पास बिए पास हेने नगो आं बेकार कोन बर करे मोर बिए पास एमए पास हेंखाय बेकार तामा बेकार सामुं तांखाय तामा बेकार सरकारनि चाकरि खायसो तो अबसे मिया बले तब বাইরেনে বরক তো সরকারি চাকরি খাইয়া বিভিন্ন কোম্পানি খাইও অরব যাব থেকে খাইনার মতো একটা ব্যবস্থা লাইমানো হ্যাঁ বিভিন্ন কোম্পানি খাইও তারপর তৈনি তৈ অঙ্গ তঙ্গ কয় যেরকম কয় নিয়ে খাইমানো কয় বুকুন বালাইনি কয় বাথাইনি হয়তো অনেক কিছু ওয়ান টাইম বাইরাং সালামো আবাহের ফুলে আবাহের রং আইখাই খাইমাंखाय जोंनि इकनमिकेलिबो जों चिन्ता धारा खाइमांखाय खूब जानाय अब हिनै सेराव जारा जुबक सिखला सारा आइने आं कक्कासार नाम मुसुखले हामबाय सार आरवाइसा ननो हामबाय माय माफालनाय जोंनो निनि जरा रमानि बागै हामबाय दं नामा बरक नाव चेनेल बे आंखौ मालायका साजाखा नाव आरो याफां यारुम नाव आङथ बेदै बपरा सुवात निश्चय नाव একটা পপুলার নাই নক नौनि काथां घटना विभिन्न घटना বাস্তব ঘটনা বাইথাংনি ঘটনা মকল বাইথাংবাই সাক বাইথাংবাই খুব বাইথাংবাই নুंनाय आबाहाराव आवाय खायदि प्रेक्टिकल न आवाय खायदि जारा निश्चय न आवाय खायदि जारा रियल न आवाय खायदि आवाय पले हामबाय सार আগামী 2 তারিখে আমাদের যে ত্রিপুরা বিধানসভার যে মত গণনা হবে এই জন্য আমরা উমাকান্ত যে কাউন্টিং সেন্টার পুরো ডিস্ট্রিক্টের 14টা আসনে আছে এর মধ্যে আমরা চারদিক থেকেই এটা ব্যারিকেডিং করা হচ্ছে তাছাড়া প্রপার সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকবে ড্রোন দিয়ে চোখ রাখা হবে যে কোনো দুষ্ট প্রবৃত্তির মানুষ যদি কোনো অ্যাক্টিভিটি করে তো ওদের চিহ্নিত করার জন্য পরবর্তীকালে ওদের বিরুদ্ধে কেস নেওয়ার জন্য তাছাড়া আমরা যে প্রত্যেকটা ব্যারিকেডের মধ্যে আমরা বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টিকে দিয়েছি যেরকম যে বীরেন্দ্র ক্লাব যে আছে অফিস লেনে বীরেন্দ্র ক্লাবের থেকে প্যারাডাইস চৌমিনি যে এই এরিয়াটা আছে এটা সিপিএম পার্টিকে দেওয়া হয়েছে
তো ওনাদের সাপোর্টাররা সিপিএম এর সঙ্গে অন্য লেফট পার্টি বা ওনাদের সমর্থিত যদি কোনো ইন্ডিপেন্ডেন্ট থাকে ওরা সব ওই দিকে থাকবে। ফের আপনাদের যে টিভি অ্যাসোসিয়েশন আছে, টিভি অ্যাসোসিয়েশন থেকে অপরূপা ওই আরএমএস চমনের দিকে যে এরিয়াটা, এটা আইএনসি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস পার্টিকে দেওয়া হয়েছে ওনাদের সাপোর্টারদের জন্য। এদিকে যে তেরেসা মেডিকেল সেন্টারটা আছে মুক্তধারার পরে, তেরেসা মেডিকেল সেন্টার থেকে পিছন দিকে টিআরটিসির দিকে এদিকে বিজেপিকে দেওয়া হচ্ছে। আবার এইটা পুরো রাউন্ড হয়ে ইউ শেপের মধ্যে আবার কেট চমনি পর্যন্ত বিজেপিকে দেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া ত্রিপুরা মথা আর টিএমসি আর অন্য কোনো ইন্ডিপেন্ডেন্ট এদের জন্য অবলা চৌমনি থেকে নিয়ে ওই শিক্ষা ভবন পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে। ফায়ার সার্ভিসের চৌমনি থেকে যে গেট ব্যারিকেড আছে এখান থেকে অবজারভার, বিভিন্ন রকম অফিসিয়াল ক্যান্ডিডেট এরা সব এখান থেকে ঢুকবে। 5 বিধানসভার ক্যান্ডিডেট যারা কি মানে পুরনো বিল্ডিংয়ে যাদের কাউন্টিং আছে তারা এই কাউন্টিং এজেন্টও এই ফায়ার সার্ভিস চৌমনি দিয়ে ঢুকে উমাকান্ততে প্রবেশ করবে। নতুন বিল্ডিংয়ে যে 9টা বিধানসভার যে গণনা যে নতুন বিল্ডিংটা হবে উমাকান্ত একাডেমির, এইটার যে কাউন্টিং এজেন্ট এরা ঢুকবে পিছন দিকে অফিস লেনের যে স্পোর্টস কাউন্সিলের যে গেটটা আছে এর পাশে ছোট গেটটা আছে এদিক থেকে ঢুকবে। তো সবার জন্য আলাদা অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হয়েছে, আলাদা জায়গা বানানো হয়েছে, সব দিকে আমাদের চোখ থাকবে। তাছাড়া টাউনের মধ্যেও ফিক্স পিকেট করা হবে, প্রত্যেকটা পলিটিক্যাল পার্টি অফিস সে বাইরে আমাদের ফোর্স থাকবে। তাছাড়া সংবাদ মাধ্যমের বিভিন্ন যে অফিসগুলো আছে যেটা শহরের মধ্যে তাদেরও প্রপার প্রোটেকশন দেওয়া হবে। এই এলাকায় কতগুলা পুলিশ মোতায়েন করা হবে এই সবগুলা গেটের মধ্যে? এটার মধ্যে মিক্স থাকবে আমাদের টিএসআর, ওমেন কন্টিনজেন্ট থাকবে, তাছাড়া সিএপিএফ রিকোয়ার্ড নম্বর যত মানে আমাদের আছে ওই হিসাবে দেওয়া হবে। কারণ কি আমাদের ফোর্সটাকে দুভাগে ভাগ করতে হবে, কাউন্টিং এজেন্টের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শহরের নিরাপত্তাও দেখতে হবে, আর এই হিসাবে ভাগ করা হয়েছে। যেহেতু আজ থেকে 144 ধারা লাগু হয়ে গেছে, তো The biggest mistake business owners make is they try to do everything by themselves in their business. And trust me, when you do this, you're hurting your business more than helping your business. If you are making this most common mistake in your business,